नमस्कार सांगने मु कादम्बिनी आपण सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामने पशे अच्छी सांग मैंने साधारणतः कहुए जड़े इमोशनल व्यक्ति संपर्क को अति सुंदर भाव संभाली पारे जितेबले कि जड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति संपर्कर फायदा उठेबा लगी थाए आ जड़े प्रोफेशनल व्यक्ति फायदा पाई संपर्क को गढ़ी तोली थाए। तेणु जीवन को जदि सुंदर करिवार अछि आमे इमोशनल हेबा दरकार ना प्रोफेशनल हेबा दरकार ना प्रैक्टिकल आमे कौन एमती हेबा दरकार जहाँ आम जीवन को अति सुंदर सरल एवं सुखमय कर विषय आज आम भिडियो जानापी जाऊे गोटे सुंदर कहानी शुणा कहानी माध्यम बुझा प्रकृत में आम जीवन को किपर रूपे गढ़ी तोड़ा किपर बंचा जहाँफल आम जीवन सरल हो सुंदर हो सुखमय हो गोटे बोली मनीष जीवन पाइचे से जीवन को बंचा किपर जब आम जानीजा ताले आम जीवन में दुख कहीं आ दुख कहीं आसो आ चिंता कहीं आसो आम चिंतामुक्त हो पारिबा। एई जो मनीषर विकार सब रही अछि काम क्रोध हिंसा घृणा ईर्षा ये सब जब आम निज मुक्त कर तेज आम जीवन सरल और सुंदर हो पार। ताहले चलतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करवा एवं सुंदर कहानीटी को शुणा बुझा निज जीवन रे व्यवहार कर निजक उन्नत करवा। गोटे देश में जड़े राजा थिले राजा राजदार दरबार रे बसी थिले निज मंत्री को डाकी गोटे प्रश्न पचारे कहले मंत्री मो पाखे गोटे प्रश्न अच्छी प्रश्नर उत्तर देव एति कही राजा मंत्री को प्रश्न कले आ प्रश्नटी थिला एमिति को अच्छी जोठी मनीष पड़गले आउ बाहर को बाहर असंभव अटे। यह शुणु शुणु मंत्री मुंड खराब हो गला से कौन उत्तर देवे भाभी पारे ना एवं हठात पार्टी उत्तर बाहर जेकोसी कूओ जो पानी थी से जदि मनीष पड़ज से बाहर कष्ट अटे। यही उत्तर शुणी सभारे बसी प्रत्येक व्यक्ति हसवा लगिले समस्ते हसिले। राजा कहले ये किपरि उत्तर थिला जेकोसी व्यक्ति जदि पानी थिबा कूओरे पड़ जाए ताहले जदि दौड़ी पका से दौड़ी को धरिकी बाहर को आसी परिबो सहजरे पहरा बुझुवा व्यक्ति को जदि कूओरे छड़ा से व्यक्ति पहरे पहरी एवं पानी रे पड़िथिबा व्यक्ति को कूओरु सहजरे बाहर कर परिबो। एई उत्तर तुमर ठीक नाही तुमे बहुत बुद्धिमान बोली मु भाबुतली किंतु तुम उत्तर शुणी लागुछि तुमर टिके भी बुद्धि नाही। तुम पाखरे 7 दिन समय रहिला जदि 7 दिन भितरे मो प्रश्नर उत्तर तुमे देब नाही ताहले तुमर मंत्री पदवी तुम हाथरू चली जीवो तुमको मंत्री पदवी हटई दिया जीवो। यह शुणी मंत्री बहुत चिंतित हो गले बहुत दुखी हो गले से बाहर राज्यर प्रति कोण को से गले प्रत्येक व्यक्ति सह मिसिले प्रश्न पचारे उत्तर खोजार प्रयास कले किंतु कोठी भी से उत्तर पाइले नहीं जहाँ उत्तर पाउथिले ताहा तांको संतुष्ट करू नथिला। से बुली बुली थकी गले 6 दिन हो गला आ गोटे दिन ही तांका हाथ में थिला से बहुत चिंतित एवं दुखित थिले। बुलू बुलू हठात तांको आखि सामने जड़े छेली चराउथुवा व्यक्ति तांको देखा यही मंत्री जनक से छेली चलाउथुवा व्यक्ति पाखु जाई कहले भाई पानी जदि अच्छी मत टिके दब मो तंटी पूरा सुखी जाइछि बुली बुली मु थकी जाइछि। व्यक्ति जनक मंत्री को देखि भाभी पारिले एवं बुझी पारिले से बहुत चिंतित बहुत दुखित। यह देखि से पानी दे प्रश्न कले कौन है तुम्हें बहुत चिंतित अनुभव होछ तुम समस्या मते कह। यह शुणी मंत्री कहले मु जने मंत्री मते राजा गोटे प्रश्न पचारिछन्ते दार उत्तर मु 7 दिन रे देबाकू पड़िबो आज 6 दिन हो गला उत्तर मु पाई नाही जदि 7 दिन रे मु उत्तर देबी नाही मोर मंत्री पदवी मो हाथरू चली जीवो मोर सर्वस्व नष्ट हो मोर मृत्यु आउ जीवन प्रश्न मु कौन करी बुझी पारुनी। यह शुणी छेली चलुवा व्यक्ति जनक कहला प्रश्नटा कौन मते कह जदि मु जानी तुमको उत्तर देवी। यह शुणी मंत्री तांको प्रश्न कहले को कूओरे पड़िले मनीष बाहर को बाहर असंभव अटे। प्रश्नटी तो सहज किंतु उत्तर बहुत कष्ट भावी चिंती उत्तर देव। यह कहबा परे
ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋ ଛେଳିର କ୍ଷୀର ପିଅ, ପିଇଲେ ମୁଁ କହିବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା ଛେଳିର କ୍ଷୀର ପିଇବା କଥା ତ ପିଇଦେବି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବି, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ହଁ କହିଲା। କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ହଠାତ୍ ଛେଳି ଚରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ଅଇଁଠା କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଇବି, ତାପରେ ତୁମେ ମୋ ଅଇଁଠା ଯଦି ପିଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମାରିଦେଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଉତ୍ତର, ସେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ପାଇବ ଏବଂ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଏହା ତା ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସିଏ ହଁ ଯେମିତି କଲା, ଛେଳି ଚରାରୀ କହିଲା ଏବେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ସରିନି, ମୋର ଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ, ସେଇ କଙ୍କାଳର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଅଇଁଠା କରିବି, ତାପରେ ତୁମେ ପିଇବ। ସେଇ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଗ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେ ସର୍ତ୍ତ ପରେ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦରକାର ଥିଲା, ସେଇ ଲୋଭରେ ସେ ହଁ କହିଦେଲେ। ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଅଇଁଠା କରାଗଲା ଏବଂ ସେଇ କଙ୍କାଳର ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଗଲା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଛେଳି ଚରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା ଅଟକି ଯାଅ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଛ। ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଉତ୍ତର, କେତେବେଳେ ଦେଲ, ମୁଁ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇନି। ଏହା ଶୁଣି ଛେଳି ଚରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା କି ଲୋଭ, ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଲୋଭ ତୁମକୁ ଏତେ ବାୟା କରିଦେଲା କି ତୁମେ ଛେଳିର କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଇଁଠା, ତାହା ମଧ୍ୟ କଙ୍କାଳରେ ପକାଇ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ରାଜି ହେଲ। ଲୋଭ ରୂପୀ କୂଅରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲ, ଆଶା ରୂପୀ କୂଅରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲ, ସେଇ କୂଅରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବିକାର ରୂପୀ କୂଅରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କୂଅରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ, ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ପଦବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିକାରର କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇ ବିକାର କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଲୋଭ, ମାୟା, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, କାମ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିକାରର କୂଅରେ ଯଦି ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଇ ବିକାରର କୂଅରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବିକାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆମେ এই ବିକାର ରୂପୀ କୂଅରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ତାହା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ମୋହରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜୀବନ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆମେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୈନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।